भी मालूम नहीं पड़ेगा, तू मेरी गोद में आके बैठ जाएगा और फिर तेरे को वीडियो डिलीट कराऊंगा और 3 बार उठ बैठ करके सॉरी बुलवाऊंगा। टैलेंटेड है तू, लेकिन मेरे बारे में तूने गलत बताया। আদালত ने भी अभी तक प्रूव नहीं किया जो तू बोल रहा है। বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে যে ভিডিওটা আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি, এজাজ খান প্রভ ঝাকে কি বললো চলুন ভিডিওটা দেখুন। এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে যাবেন এবং বন্ধুদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন। তো চলুন ভিডিওটা দেখুন। এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। याद रखना, तेरे को जरूर लाऊंगा मैं। तू क्या बोलता रे? अरे यार किसी को ऐसी बातें मत बोला करो, नहीं तो किसी का मेंटल हेल्थ कैसा रहेगा, किसी का क्या हाल होता है, किसी को कैसा। तू ये नहीं सोचता रे मेरा भी बेटा है? हाँ, मेरा बेटा वो देखेगा तेरा वो तो जो बोल रहा है हाँ कि ड्रग्स ये वो, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने प्रूफ नहीं किया रे। তো বন্ধুরা যেমন কি আপনাদেরকে আমি ভিডিওটা দেখালাম, এই ভিডিওর ব্যাপারে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। এই ভিডিওটা বেশি বেশি করে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন। তো বন্ধুরা আই হোপ আপনাদের ভিডিওটা পছন্দ হয়েছে। যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে একটা লাইক অবশ্যই